Muy buenas campeones, bienvenidos a un nuevo vídeo, a un nuevo directo de una nueva serie. Está aquí en chiquitito. Wow, espérate, ¿por qué cojones se ve eso así? What the fuck? Bueno, a ver, esto ya sabéis, se debería ver normal, se debería ver el título del juego de forma normal. Madre mía, vaya forma de empezar. ¿Qué coño le pasa a esto, Julio? Dejad que intente... Pues la verdad es que no tengo ni puta idea por qué coño se está viendo esto así. Madre mía, no, si es que lo que no me pasa a mí. A ver, yo lo veo normal. O sea, os lo enseño cómo debería verse. Así debería verse. Vale, así debería verse. Y fijaos cómo lo estáis viendo vosotros, que no tiene nada que ver como debería ser. Esto probablemente se debe a un fallo del programa, me imagino, así que tocará enchufar y desenchufar. Pero bueno, ya que estamos por aquí, presentamos primero el juego y si os gusta, pues os esperáis a que reinicie esto y si no, pues ya está, ya os podéis poner a hacer otra cosa sin ningún problema. Pero yo confío en que os quedéis aquí para que más que sea, miréis un poco de qué va el juego. Porque yo os lo voy a contar, pero no es lo mismo escucharlo que verlo. Muy bien, hoy se estrena... Hoy, 16 de abril, Harold Halibut. Un título un poco... Joder, es un título un poco extraño, ¿no? Nombre y apellido, se podría decir. Me imagino que así es como se llamará nuestro personaje principal. La peculiaridad de este juego es que está grabado en su totalidad en stop motion. Y han tardado más de 12 años en poder producirlos. Gente... 12 putos años. Que en esa cantidad de tiempo te hacen 4 Assassin's Creed y si me apuras 5, cabrón. Así que este juego hay que darle mimitos y cariñitos. Está incluido directamente en el Game Pass desde el día 1. Cuesta 35 euros. Está en la PlayStation 5, en la Xbox Series X evidentemente y en PC. Así que si tienes el Game Pass, lo puedes probar sin ningún problema. Si no, pues oye... Quédate a ver el vídeo y si te gusta pues te lo puedes pillar. 35 pavos. Una cosa que me extraña del juego es su peso. Me imagino que se debe a que está grabado en stop motion y todo lo que estamos viendo se podría decir que es un vídeo. Un vídeo en el que nosotros pues manejamos a los personajes. Porque pesa nada más y nada menos que 52 gigas. 52 puñeteros gigas, gente. Una puta barbaridad. Pero me imagino que será por esto, ¿no? Porque todo podría ser, o se podría considerar como un vídeo, ¿no? Es una combinación entre juego y vídeo, stop motion ahí. Un poco... se escapa a nuestro conocimiento, ¿no? Y creo que no hay más nada que decir. Os puedo a lo mejor comentar lo que pone por aquí. Harold Halibut es un juego narrativo artesanal acerca de la amistad y la vida a bordo de una nave nodriza atrapada en un océano extraterrestre. Explora un exótico mundo retrofuturístico de la mano de Harold y acompáñalo a descubrir el significado de la palabra hogar. Esa es la descripción del juego. Está distribuido por Slowbrush, que no tengo ni idea de qué empresa es esa, pero bueno. Pues eso. Vamos a jugar en la Xbox Series X y voy a reiniciar el directo. Cerraré el programa íntegramente a ver si se ve esto como se tiene que ver. Ya veréis la diferencia en pantalla grande. Regresamos en 3 milésimas de segundo, señores. Vale. Le voy a dar aquí. Bueno, esto ha sido un visto y no visto, ¿verdad? Ni os habéis enterado. Como veis, ahora sí se ve bien. En teoría también debería escucharse sin ningún problema. Típico fallo que tienen los chismes estos, ya sabéis, las capturadoras de imagen, esta que está aquí. La pobrecita, pues no sé, le dio un jamacuco, un chungo ahí todo raro
Y aunque yo lo veía bien en mi pantalla, por alguna razón el programa lo detectaba ahí medio chungo, ¿no? Medio rarillo. Muy buenas a todos los que estabais por aquí, que nos pude saludar, a Juan, a David y a los que estáis ahí en las sombras escuchando. A ver, ¿qué nos ofrece el juego? El idioma está en español, solo en subtítulos, ya sabéis. Los subtítulos están en grande, como os gusta. Pantalla, puedes jugar en modo rendimiento o en modo calidad. Bastante interesante que ofrezcan estas dos posibilidades, teniendo en cuenta el tipo de juego que es. Lo vamos a dejar en rendimiento. El brillo vamos a aumentarlo por si esto, ya sabéis, la luz me impide visualizar correctamente. Guardamos. El audio le bajo la musiquita, ya sabéis, por si hay algún copyright escondidico. Y listo. No hay más nada que tocar. Vamos para allá. Harold Halibut. El juego no es muy largo. Creo que en unas 7-8 horas te lo puedes pasar tranquilamente, salvo que quieras sacarte el platino, el 100%, que entonces ya 12 o 15 como mínimo. Esos son tiendas, ¿verdad? Ese no somos nosotros. Vale, es que esto es Bioshock, cabrón. Estamos en Rapture. Pero ¿hay pájaros en Rapture? Wow, y esto es un juego, señores. O sea, no es una película, no es un corto. Es un juego, tío. Que esto es chungo, ¿sabes? Por algo han tardado 12 años en realizar el trabajo. Ese creo que somos nosotros, ¿no? No me digas que estamos en la cárcel, viejo. Pues mal, empezamos, ¿no? Bueno, esperemos que esté en la cárcel por robar algunos chicles o algo. Harold, I'm afraid I need you to come with me. Oh, hi, Major. What's the matter? Is that leak bothering you again? It's your fine, your unpaid fine. I had a fine. No tengo dinero. You still do. Tubing without the proper credit on your tube card. Can you settle it now? No. But wait, I'm sure I topped it up. Improper tube card management, Halibut. You surely recall that since last week, the Energy District tubes require your tube card to be topped up with blue credit if an onward journey to the social district is intended, in addition to the usual weekly turquoise credit. But only last month, it was a green. I don't make the rules, Harold, but the rules make me. Now let's get you over to the fine secretary so we can all get on with our day. Probablemente en esta sociedad estaremos nosotros jodidos si cada mes están cambiando los colores de los requisitos para viajar en la guagua. Estamos muertos, ¿eh? Fell foul of the end-user insufficient funds clause. I'm afraid if you really can't pay, you're going to have to think of someone who can. I guess that means you'll have to wait for the professor again. Who knows what she sees in you? Right, I'm needed elsewhere. There's a disturbing rise in the number of people traveling without the appropriate tickets recently. I hope for both Es us. que parece complicado, macho. Again soon, Harold.
No parece algo sencillo eso de viajar, ¿eh? No... Vale. ¡Wow! ¿Hablo con él? Can't you just put this on my account? I'll pay as soon as I... Mr. Halibut, you don't have an account. Not since we blocked it. Please, Mr. Oh, Secretary. okay. Let me just... I mean, look, can't we... Muy buenas. Paulo, bienvenido. Mr. Secretary? My title, young man, is All-Water Secretary number 24. It is not my name. Anyway, I'm afraid All-Water Corporation can't be seen to make exceptions. You'll have to go through the proxy payment process like everyone else. Return to the fedora. A light held aloft by the hands of All-Water Corporation, which illuminated the many innovations we now rely upon. So, what are you in for? Oh, I'm just here for the great company. Aren't you a little young to start working for All-Water? What? No, I meant... Because it was a joke, doofus. Oh. Yeah. Could you Me let acabo de imaginar a Julián Oh, sure. interpretando a este personaje Have fun. y contándonos un chiste malo. Felix? Hi, Ma. Look, before you say anything... Whatever your excuse is, it'll have to wait. Busy, busy times. Mr. Secretary, please charge whatever Felix's fine is to the company tab, please. Of course. Joder, oye, también puedes cargar la mía, ¿eh? You too, Master Van der Vaart. Freedom! Have fun, Harold! And in 15,000... A ver, ¿por qué lo primero que veo al entrar al directo es un aviso de un muy respetable juego de furros con Arknights? For some important information for all inhabitants of the Fedora 1. Tus cookies, bro. Tus cookies. We seem to have discovered something A mí no me ha salido nada de furro. Please do consider to congregate tonight at the Agora Theatre for some important information. La tele esa parece de I've been looking all over. Get your buns to the lab, if you please. rollo Fallout. Your pardon, ma'am, but there is still the matter of an outstanding fine for Mr. Halibut to find a proxy for. A completely reasonably priced and fairly applied fine, if I do say so myself. Sir, please do not cause me further consternation. Just put it on my tab as always. Come on, Harold. 87% passenger approval shortly afterwards. Vaya. Mr. Halibut, you'll need this before you go. A ticket home? Yes, and only home. It's not valid for any other routes. Joder con los tickets de este sitio, ya me están empezando a rayar, ¿eh? And your tube pass should be unlocked again within 24 hours. Ah, encima tengo... Luxury of Vale. automatic tube travel eligibility approval once again. I can't wait. Dios, tiene que ser un agobio constante, ¿eh? Every time I Viajar en meet estas Harold, cosas. something else. What's Ay, wrong? que si me equivoco, que si no me equivoco, lo tengo bien, ¿es este el color? Middle of this mess. Madre mía. I know. I'm sorry. Next time... This must have an underlying cause. I remember when you were still in school and your teacher telling me about how you would just stare out of the window, oblivious to how he was shouting at you. It's like you've never No. snapped out of that daydream. I was never in a daydream, just... The other stuff was boring. Harold, I'm not sure which is worse. The idea of you living with your head in the clouds or never being excited by life. Only boring people get bored. I'm sorry, A ver. Professor. ¿Esa afirmación creéis que es correcta? ¿Qué cojones? A ver, ¿se va de uno en uno? Sí, parece que sí. ¿Estos son los famosos tubos? No me jodas. Estación central. Destination chosen. We hope you enjoy your all-water tube system journey. A ver, yo entiendo que esto en realidad no te moja, ¿no? Porque sería un poco improductivo, ¿no? Que cada vez que viajes se te moje toda la ropa. Porque después te vas a enfermar, ¿no? ¿Qué cojones? Acabo de escuchar el sonido del logro, pero yo no lo veo. Pero ese tío es como el que estaba allí. Decision-making process that led to this, sir. But I assure you it will be for the good of your overall long-term tube
¿A dónde voy? This location is not accessible via your permissions. Destination decided. Enjoy the view. No me jodas que aquí te vas a tener que orientar tú a tu bola. But Harold, I'm tired of chasing after you like you're a stupid butterfly. Hang on. What's a butterfly? That sounds silly. A butterfly is an insect from Earth. They had beautiful patterns on their wings and drank pollen from flowers. I suppose you could say they often appeared in extra natural moments in life. On the other hand, they were terribly inefficient, flighty, overly trusting, and delicate. Ergo, you never take responsibility, and I never know where to find you next. El juego, la verdad es que gráficamente es impresionante, de verdad. Se lo han currado muchísimo. Se ve muy bonito. I know I drift off a bit sometimes, but All Water raised the tube fares again, and they never announce it properly. This time it really was an honest mistake. Plus, there was this woman who... ¡Anarquía! Acabemos con ellos. Fundemos nuestra empresa. There's important work afoot. Oh, yeah. Have you checked the blockage in the filter station yet? And did you need to feed the fish too? Ah, yes. Those two. I'm on the case. Bye, Professor. Aren't you forgetting something? Oh. Gracias. Un besito. I'm sure those are all my tasks for the day. You seem to have waylaid your PDA. It really is a wonder you get anything done around here. Ah, thanks, Professor. It's got a life of its own. Strangely enough, I noticed you hadn't added your daily task list to it. And I don't want to have to remind you about them again. Oh, thanks. Madre mía. ¿Qué haría yo sin esta señora, verdad? It'll come back to me. Just go to the 4 selection buttons. Okay. Where were they again? The upper right of the pad. Ah, yeah. Top of the 4 buttons, right? Chaval. Cool. Then I use the navigation nub to highlight and las tareas. The bottom button. Precisely. Okay, great. And it's the rightmost button to go back, right? Indeed. Now hop to el botón de la derecha, el B, el círculo. Bueno, se supone que vale, hay que darle al B. Vale, pues deja que lo abra de nuevo y esta vez mire qué bien que tengo que hacer. Mis 2 tareas principales. Limpia la estación de filtrado. Me ha pedido que limpie la estación de filtrado como siempre. Vale, y la otra tarea es echa de comer a los peces. Vale. Esto, entiendo yo que los peces son estos, ¿no? Vamos a ver si tengo que coger la comida o algo. Que entiendo yo que sí, ¿no? Vale. No queda comida. Cyrus. Vale, de momento voy a bajar un poquito la cámara y si no la pongo por el otro lado. A ver, me está diciendo Adai que tanto YouTube como el Hipergrif han violentado mis derechos de privacidad en favor de una publicidad agresiva al compartir mis datos personales. Ahora tiene sentido. Totalmente, es lo mismo digo. Esas son exactamente mis palabras. Tengo que llamar al Cyrus este. A ver. No. Ahí no. Ay, bro. Que no. Que no. Vale. Muy buenas, Ander. Bienvenido. Te has perdido el comienzo del juego, pero un poco más. No es que hayamos hecho mucho. Entiendo yo que en este juego no puedes correr, ¿no? Porque, bueno, ya sabéis, es stop motion y... es comprensible que no se pueda. No, espérate, por aquí... yo, por lo que estoy viendo, solo puedo interactuar con las cosas que tienen... como esto. Simbolito este. Bueno, pues nada.
A ver, no le puedo dar de comer a los peces porque no tenemos comida. A ver, pregunta al Cyrus este sobre comida para peces. Si hay alguien que sepa hablarme de comida para peces, ese sí. Que no sabemos dónde está, pero bueno, entendemos que tiene que estar por aquí. ¿Qué es esto? Ah, Harold. Perfect timing. Oh, Señor Tenenbaum. You too. ¡Mierda! I was just No es, sí, Cyrus. Got any idea how to work the old telly? Yeah, I think it's one of those all-water ad-only models. ¿Qué cojones? Still be good for ¿Una tele de solo publicidad? though, right? You're really gonna watch Esperemos that? que Netflix Just announce another tube prize. y Prime Well, who no knows? jueguen a este juego. Hugo from Health Services said he heard something about the reveal of something important. İçinde bulunduğumuz durumdan ben de bir haberim. Sana nasıl izah edeyim? Kahrediyorsun beni. Bye, Chris. See you later, Harold. I'll be here if you want some company. Diyorsun ama o kadına rağmen sanki Vale, pues sabemos que aquí está el içindeki kuşkularımdan. tío este del nombre extraño. Tenemos los baños por aquí. Bueno, no sé si... ¡Hala! Vale. Me estresa el no poder correr, sinceramente. Quiero que vaya más rápido el personaje, pero bueno, entiendo que no se pueda. Pero eso no me tranquiliza. Anda, mira, ¿eso es un pulpo o es una planta? Esperemos que sea una planta. Siento que podría llegar a los sitios más rápido y... ¡Ah! Yo no iría así de lento. Joder, no puedo interactuar con nada. A ver, esto sí, ¿no? Tengo que limpiar, se supone, ¿no? Vale. Claro, esto... ¿Qué cojones es esto? Clean as a whistle again. Todo un hacker el ahí. Entonces ya he completado la tarea de limpiar, ¿no? Ah, mira, se me actualizó esto. Sí, vale, ya no tengo que limpiar porque ya esto es la limpieza. Joder, qué fácil. Ahora tenemos que encontrar al Cyrus. Ya saber dónde coño está. En este juego más vale no perderte, porque como te pierdas a esta velocidad... Joder, Mira, mira, con la X, gente. ¡La X! ¡Vamos! Con la X se sprinta. ¡Cyrus! Tienes que ser tú. No hay más nadie en esta base. Cyrus, ahí está. Hey, Harold. What's going? How's up? Just doing my usual rounds. Trying to clean the fish and feed the filter station. Super nice. How are the fishies doing? They're swimming away, looking good. But there's no food left in the fish feeding machine. Ah, lovely. Yeah, I've been thinking about fish a lot recently. I've been wondering if, given fish blood is such a good fertilizer, what the slow-release phosphates and nitrogen, but we don't want to hurt fish. If samples were taken, we could somehow synthesize the... Sai, that sounds very interesting, but what about the food for the fish themselves? Oh, yes. Sorry, Drat. Didn't I restock the other night? Must have just thought about it. ¿Y a quién no, Ander? ¿A quién no le afecta? Oh, I do indeed. I'm working on a new recipe at the moment, in fact. But I mean, can fish even taste? It's not just about taste, it's about nutrition. We want their gills to function optimally, don't we? And their pigments to express as vividly as possible, a bit like flowers. Sai. New fish food would be great. I'm sure they'll love it. Well, I'll get right on it. Promise. Yeah, I think I have a test batch. Yep, here. A little taster to keep them going. You should try some too. Thanks. I'll let you know what they think. Pero ¿por qué tenemos que darle de comer a peces que... Oh, did you see that? Was that fish real?
I'm not sure. I mean, even if it wasn't, their methods are getting way more sophisticated lately. Yeah. I kind of look forward to seeing what stunt they're going to pull next. Me too. As long as I don't have to clean it up. Do you remember their first messages? Yeah. Wasn't it something about Fedora not being able to take off being a conspiracy? Yes, on all those little flyers, handwritten too. What did that fish message mean, do you think? I guess something about exploring the planet? Didn't it say what's out here? Ooh, like they've hidden something? Maybe they think the ocean is a conspiracy too? ¿Por qué tenemos que darle de comer a estos peces que están en el océano? Libres, ¿no? Pueden buscar su propia comida. Bueno. Hemos descubierto cómo se corre. Hemos lavado el sitio este. Y aparte también hemos conseguido comida para estos peces que no se consiguen alimentar sin ayuda. Así que tenemos el triplete. Little fishy, your little dishy is now served. Okay, Harold Bot diagnostic report. Scanning. All tasks completed satisfactorily. Enjoyment evaluation minimal. Muy buenas, Lorenzo, bienvenido. Recharging required. Next destination, Agora Arcades. Nos vamos a la galería Agora. Porque el hombre... Uy, el hombre necesita un poquito de energy. ¿Dónde cojones? A lo mejor es algún tipo de pub, bar o, bueno, donde socializar en general. A ver, más o menos de qué va el juego. Acabo de llegar. Estoy muy fuera de contexto. Why isn't this working? So typical. Encima que son caros, tío. Sí, dijeron 24 horas, ¿no? Entonces no podemos usarlo. Que tenemos que ir caminando. Bueno, el juego básicamente... Bueno, lo principal es que es stop motion. Ya sabes, está grabado completamente en stop motion, así que... Oye, ¿qué anuncios se supone que tengo que leer? O ver. Los anuncios del chico este. Hello again. Hey, Chris. Y bueno, pues estamos básicamente en Rapture, por así decir. Estamos en el océano. Y bueno, pues ya iremos viendo qué tenemos que hacer aquí. We chose the stars, not instead of the Earth, but because of it. We chose sacrifice and responsibility. Well, we didn't, I guess, but our ancestors did. And we wouldn't be here if they hadn't. Left, I mean. We'd be back on Earth. And where would that have got anyone? We may not have ever seen our home, tasted its air, or gazed across its boiling seas, but we remember it. And then we made a new home, even if it wasn't quite what anyone had in mind. And one corporation over all others helped make that possible. All water. On that note, I'd like to introduce Madam CEO Brenna Castletrop. Muy buenas curiosidades, Revan. Good day to you all. As you may know, I am Brenna Castletrop, the CEO of All Water Corporation. More importantly, I'm a citizen of the Fedora just like you. And it's my unmitigated pleasure today to show you what you're about to see. Join me in reliving and celebrating the remarkable journey we've been on together, before we unveil the next step of that journey. Ojo. Qué emoción. It may have started with one man, but it took the hearts and minds of many more to make the dream a reality.
That dream began at the height of the Cold War, when the world was on the very brink of annihilation. He conceived of an ark-like spacefaring ship. ¿En qué bando estaba Japón, gente? ¿En el rojo o en el azul? Yo sé que España estaba en el azul. That ship journeyed for 200 years, was home to 5 generations, and sailed past many solar systems, making fascinating discoveries along. Bueno, aquí te está resumiendo lo que yo te estaba intentando decir, Lorenzo. Responsible for our energy supply. Era equipo azul, Japón, Estados Unidos, España, Francia, creo que también Alemania, Japón, Reino Unido. Surprise asteroid fields, periods of hopelessness, and the unpleasant, albeit brief, alien infestation. And of course, 120 years after launch, our last message from our beloved Earth in its final moments. After 200 years, we finally arrived at our destination, only to find that the promising, watery planet contained no habitable landmass and dense toxic gases in the atmosphere. Joder, pues vaya destino fuimos a elegir, ¿eh? We had hoped for. No, definitivamente no. Search that the solar winds came. Maybe elegimos un poquito mal. Possibly known, or maybe they could. That they would cause our ship to crash, just like Icarus, but with worse luck. Either way, we can be thankful for cosas que pasan, ¿verdad? And good waterproofing. Wasn't that a wild ride, huh? We've achieved so much aboard the Fedora, but we've never stopped thinking big. We had the idea to make sure we weren't missing out on anything going on outside. We're in a whole new galaxy, so we should be listening to see what the local news is. So we hatched a new plan. A state-of-the-art, deep space radio buoy capable of keeping itself afloat and slowly circumnavigating our watery new home while scanning for signals and interesting cosmic gossip. And, wait for it, yes, we're delighted to announce it's floating to the surface right now. That's right, the buoy will be in position in another few hours. Big congratulations and thanks to All Water for making this possible. I'm excited to see what we pick up. That was some announcement, huh? Sure. Makes for some nice gossip. But I think le gusta el chisme. System or upgrade the TVs, eh? Before this fancy boy drama, eh? Yeah, that'd estaría bien. Sí. What if there really is nothing else out there? Exactamundo. We should be focusing on inner space before outer, huh? Yeah, man. Speaking of inner space, I hope the tickets are working again tomorrow. Que claro. At least I brought some homework to mark. Those bambinos will forget everything at this rate. And you've got your trusty couch? Yep. We've gotten to know each other well. Okay. I'm gonna get some sleep. Buonanotte, Chris. Buonanotte, Harold. Buonanotte, amigos. Curioso el teacher. Bueno, a ver, que no he podido estar leyendo. A ver, nos vamos a dormir. A ver, saludos a Dai. A ver, eso fue una referencia a BioShock. El juego entero es una referencia a BioShock. Espérate, que es por ahí debajo. A ver, curiosidades del juego. Quiere que lo descargue. Yo no puedo abrir ninguna red sin recibir publicidad de ese AFK Journey. Hostia, a mí también, ¿eh? Mira que yo no juego a nada de móviles ni tal, pero me sale. Delicioso acento británico. Entiendo que te refieres al prota, ¿no? I could do with a day off. All this running back and forth for people is tiring, man. Son verdades. But Agent Harrelson, that's what they pay you for. Don't let us down. Y después te multan y pierdes ese dinero que tanto te ha costado ganar, ¿eh? Me cago en la puta. A mí ese tiempo que no me sale del Honkai. Creo que en el bando de Francia. Japón estaba en el negro. Cuando cayeron los nazis, ellos también se fueron al hoyo. Día 1800 después de la caída. Ah, vale. 18.251. Coño.
Morning, Harold. Hello, Professor. What did you think of that announcement? It was Vivo debajo del laboratorio. self-aggrandizing. Yes, it did go on a bit. The boy seems cool, though. Indeed. I'm sure it will make a great source of distraction. Now, if you're quite ready... Sure. Ready for what? I made a breakthrough discovery at the Arboretum last night. You remember the last batch of bloomy rocks? Oh, the really small ones from the last intake? The ones with the strange shapes and the little holes and... The blue ones, yes. Turns out their surface composition doesn't just give us clues about our immediate aquatic environs. I think they've picked up some influences from outer space as well. Take a look through the microscope. You'll see what I mean. Just remind me exactly how that thing works again. Harold, are you fooling me? A ver, es que no, yo no soy doctorado, o por lo menos no lo parezco, ¿verdad? You need to open the hatch first. Trampilla, abrir. Venga, va, sí. Abro la trampilla, gente. Eso es sencillo, se me da bien abrir trampillas. Now, activate Eso sé the switch hacerlo. next to the board to open the sample shelf. Este botón. Porque está tan lejos. ¿No sería más fácil que estuviera ahí a mano en vez de...? The rock you want is in the container on the lower right. You remember your left and right? Bring it to the microscope and insert it into the hatch. Vale. Cogemos la muestra de la fila 4, casilla 4. La 4, 4. Et voilà. Muy buenas, Sisan. Check the Bienvenido. microscope, and finally, you'll see what I mean. The one you're looking at now seems to have picked up radiation from our nearest sun. There's a particular mark for each time there's been a solar flare. I can only see one mark? That's the problem. There isn't enough of a recording on this one. I dated it to roughly 40 BC. So we need an older one. For... ¿Más? Exactly. Older ones, ideally. Although I doubt we'll have much luck catching more of them by chance. Oh, yes. We have to figure out when there's going to be a gap between flares. Flares cause the solar winds. A gap between solar storms is our only window for leaving this place. I need you to look into this, Harold. If anyone on board has an older rock, we need it procured. Yes? But if we're not going to be... Entonces mi misión ahora va a ser conseguir to rocas. start looking. You could start at Tommy's store. You and I both know Tienda de that Tommy. guy somehow gets hold of whatever those filter stations spit out, and then sells them at an outrageous markup. Good ¿Qué evening, Sean. cojones? Nice to see you, Bridget. Is the sample in the microscope? I'm really curious to inspect it. Yes, you definitely should. Con lo que cuesta ser stop motion, sí. Cuesta bastante. El juego va de amistad, creo. En el espacio, en un océano. Sí, estamos en un planeta extraterrestre y en el océano, porque no hay tierra. For me? Sure thing, Professor. Just ask him, how are the details coming along? Okay. I will ask him, but, Yes, I know. I could ask him myself, but didn't you stop to wonder why I don't want to? I just did stop to wonder. It's complicated, okay? We go back a long way and don't always see eye to eye, especially on matters of categorization, nomenclature, and subsequent archiving methodology. Not that he ever saw fit to delineate his preferred... Don't mind me, Harold. I just mean, Cyrus has his stubborn phases, and I just can't talk to him when he's in one. Okay, say no more. Your message is safe with me. Actually, Harold... No, it's okay. Nothing. Run along now. Me está dando un déjà vu del del Baldur's Gate. Es que no se callan, tío. Que no se callan, casi no puedo moverme y ya están ahí. Sí, hoy toca Shogun, no he visto el capítulo. Ya intentaré verlo hoy por la noche o mañana. A ver si me cuadra. A ver, hicieron un stream donde el streamer era una IA. El juego lo controlaba una IA y el chat también era IA. What the fuck?
No soy una IA, soy real, no te preocupes. Una IA no puede decir que es real, ¿no? Iría en contra de su protocolo, así que no estoy mintiendo. Es verdad, soy real, soy humano. Creo. A ver, quiere que le pregunte al Sirius Black que cómo van los detalles. Bueno, sí, sabemos dónde está. Y lo de la roca, ¿dónde sería? A la tienda de Tommy, en la galería Ágora, que ahora sí puedo ir. Porque ya me renovaron el ticket de la guagua. El juego se ve súper guay. Por el hecho de que esté hecho stop motion, es jodidamente impresionante. Pero no creo que tengamos un juego muy divertido. Vamos a tener un juego, parece que muy chill, muy tranquilito, de hacer recaditos, de la amistad y tal. Así que, bueno. ¡Hijo de puta! ¿Dónde estás? Como no lo encuentre, voy a coger yo un martillo, me voy a poner a matar gente, ¿eh? O sea, el tío no está donde debería estar. Muy bien. Empezamos bien, gente, empezamos bien. Vamos a la tienda del Tommy este. A lo mejor me lo encuentro por ahí. Al Sirius. A ver, aquí. Los ojos del señor me inquietan. A ver, ¿sabes si el juego es largo? O por el contrario es como Ethan. El juego dura como 8 horas, más o menos. No es muy largo. Harold, good timing. You can explain things to the Y parece que la gran mayoría son cinemáticas. Major, I'm just passing through. I really don't know what this is about. O sea, yo no me metas en problemas, viejo. Yo acabo de llegar. Y acabo de pagar la multa, tío. Hey, I'm not diminutive. I've just got longer to live than you. And Harold, tell him about our Me imagino a Julián diciendo eso, todo feliz. Pero que yo no he hecho nada. ¿Quién me ven cara de gilipollas? I'm not in trouble. There is no plan. Are you questioning my authority and/or organizational merit? What? No, Major. If I find out you're a bad influence on young Felix here... Not me, Major. Whatever Felix did, I'm sure it was meant innocently. Probablemente sí la tuviera, ¿eh? No me fío yo del Félix. You're in league with him. Me recuerda a Julián. I mean, if you just relax. Relax? Harold, you're really starting to tweak my beak. Me recuerda a Julián cuando era aún más pequeño. Utterly unconcerned for his own safety, no respect for authority, wanton disregard. Anyway, Major, under whose jurisdiction is Harold? Nos vemos, David. Un placer, hombre. Felix, will you be a witness to this? Absolutely. And can you testify to Harold's involvement? Only if he's willing to testify to mine. Harold, tell the truth now. It'll be easier in the long run. Dios mío, los planos. I haven't witnessed anything to testify. Damn it. Then the case is in danger of falling apart. I'm sure Felix's parents will deal with this. Good point. They should really be present while you question. Mira aquel enterado. I'm only a minor. Don't you throw the book at me, son. Where are they anyway? I don't know. And good luck finding them. Oh no, Felix. Have you lost them? Harold, leave this to the professionals. Estarán trabajando, ¿no? Tell me you've neglected to file a missing person or persons report. Shouldn't we look for them? Don't change the subject. But, Major, what is the subject? That's right, Harold. Know your rights. If, and I mean if, you're acting as some kind of heroic big brother figure to this young man, I expect you to be a positive influence. There's no... Come on, spit it out, man! Just leave me alone, Sandstrom. I've got fish to feed. Okay, Harold, but your fish won't save you if I catch you red-handed. Now, Felix. Where is Felix? Oh, no. Tío, la tienen cogida conmigo, ¿eh? You've lost him. Eso, o a lo mejor el tío odia a todo el mundo. Vamos, no sé cuál de las dos. A ver. Anda. Pues nada, estamos en el centro comercial. No hay muchas tiendas, así que no creo que tenga pérdida para encontrar a Tommy.
mensaje de John Sleepy, ni idea. A ver, fijémonos en los nombres de las tiendas, a ver si alguien ve algo de Tommy. Tommy, otro no sé qué. Algo de Tommy. No veo nada de Tommy, me voy a meter aquí. Ah, está cerrado. Oh, yes. No, definitivamente aquí no es. ¿Esto qué cojones es? Parece una tienda de juegos de rol, ¿no? A ver. Vale, creo que sí es Tommy porque no me deja hacer nada. So you see, that's the Slippy difference. And if you just watch this exciting infomercial, Harold, if it isn't my favorite multi-maintenance man. Wait, are you sure I can't interest you in... Oh, never mind. No estoy viendo el anime ese, curiosidades. You're an everyman, right? I've made a new ad, and I need your opinion. I mean, I think it's great, but maybe it's too high concept. Oh, well, I'm not... Ahora mismo creo que estoy nada más con... I was trying to read a book in the comfort of my own home. Con Musoku, el Spice and Wolf. It was too hot to concentrate. Y creo que ya, creo. No estoy seguro. Be able to read to my children or enjoy the adventures of the Fedora 4 from my De los nuevos, quiero decir. Why, yes, of course you will. With my patented, tried and tested aircon system, you'll always be able to keep your brain, books, and body sweat-free and as cool as Jimson Jameson himself. Please note, Slippy's aircon system is not officially endorsed by the creators of the Fedora 4 or their likenesses. Sometimes I just can't. Bueno, no es Tommy, así que... lo tengo ahí anotado. Tengo eso y también tengo el Tokyo Revenger 2. Clad yourself in one of our triple insulating cozy jackets and matching thermal underwear, of course. You know what they say, warm hands, warm hearts. Slippy's means heritage. I'm the latest in a long tradition of winter sports enthusiasts. Slipmeyers throughout history have kept everyone from royalty to the common man warm and cozy in their pursuits of the great outdoors. Slippy's means... No, Tokyo Revenger no sigue en emisión, pero es un anime del mismo mangaka, si no me equivoco. Solo que la peña tiene poderes, básicamente. Que no lo he visto, que solo he leído por encima. Remember, you deserve to live and work at whatever temperature is right for you. A ver, si yo tuviera que trabajar con una temperatura adecuada, me tendría que quitar la camiseta ahora mismo. Pero no puedo. No puedo porque si no os desmayáis de la belleza y no veis el juego, ¿no? Que es lo importante. Y después aumentan las personas, los casos de hospitalización y no quiero eso. No puede ser. No puede ser. Básicamente sería como el capítulo de Porygon, de Pokémon, yo siendo el Porygon y vosotros los niños con epilepsia. Y no quiero eso para vosotros. It's new and improved by a little modification to my patented aircon system that I'm calling the Freezer. Is that... do I have to... I'm glad you asked. It combines precise atmospheric condition synthesis with the ski sim to Nosotros sí lo queremos. lifelike experience of skiing you can dream of. Revan dice que te la quite. Wait. Me? Skiing? But I don't... Nonsense. I'm sure you're a natural. Now let's get you strapped in. Es interesante la tienda porque al fin y al cabo, ¿sabes? Estamos bajo el agua y no hay... Ah, que soy yo el que está moviendo al personaje. Oh, Harold, you were really blown away by it, huh? O sea, no hay pistas de esquí. It's all downhill from there.
Es un negocio complicado. Slippy by name, but you're slippy by nature. I guess so. I'd really bet. Sure. If you're interested. For every... Gotta dash. Okay, Mira, un logro. ¡Bien! Supongo que es un fallo del juego. O a saber. Pero bueno, no se ve. Ya es el segundo que no se ve. A ver, dime que tú eres el Tommy. El Tommy. I don't suppose you'll be back in the shop soon. Or, I mean, I can come back later? Oh, no. What do you need? It's just that the professor and I need some sea rocks. I mean, filter rocks from older times that have come from the filters, and I feel like you might have one? Shh, quiet. Don't be mentioning Filter Frankie. You know that every piece of my inventory is legally obtained or legally found, right? Right. Sure. Muy buena, Julián. Bienvenido. Legally acquire an item of yours that you may have. Okay, look. Ya no podemos criticarle, gente, ¿eh? I shut the store for a reason, you know? Oh, man, I'm sorry. I didn't mean to call you Longy Long. Ah, Konosuba 3 también lo estoy viendo, Paulo. Cierto, Konosuba, se me había olvidado. It's fine. I'm just feeling sorry for myself. I've got this gut feeling that my beautiful angel wife don't care about me no more. Oh. No, I know I'm oversharing again. Tommy, you gotta stop oversharing. Look, kid, either way, I'm not gonna be of any help to you today. Ah, if you're sure. Vaya putada. Just caught me on a blue note, that's all. She's been spending so much time with that beautiful chunk of marble. You know, the guy in the silk robe and the flowing locks? ¿Se refiere al Tobías no sé qué? Tengo que dar... No, tengo un mensaje... Uy, no, muévete. No, aquí, el mensaje. Aquí. Bueno, no estoy interesado en diamantes doble negro. Pero tenemos que hablar con Brigitte. Tommy se niega a abrir la tienda por motivos relacionados con su relación con Brigitte. Quizás debería de ir al distrito energético y ver si puedo ayudarla a ella con algo. Vale. Bueno, seguimos probando a ver cómo avanza el juego. Porque de momento... bueno, no es que tenga mucha salsita, ¿no? Mucho salseo interesante. Distrito energético. Sí, ves, Paulo está viendo el Spice and Wolf. Konosuba y nosotros. Básicamente lo que está viendo Paulo es lo que estoy viendo yo, menos el anime incestuoso. Ese no. Ah. Es el único momento del día en el que me baño, así que tengo que aprovechar. A ver, ¿dónde está la Brigitte esta? Ah, ¿ves que era por el Timoteo este? Que os dije yo. Es que lo voy a venir, es que es italiano. Oh, there's Bridget. And Chris. What are they doing in there? Brigitte está anonadada por ese pelazo, esos músculos, ese 1,90 m. You monster. How? Te digo yo que no están diciendo esto para nada. Be so callous. This is serious. Oh, Chris is replying. Let's see. I know, but I can't help how I feel. Anyway, we should get back before people notice. Bueno, esperemos que no esté diciendo eso. Now I wish I'd never skipped those lip reading classes. Pero si no voy a hablar con ella, entonces... Ay, la hostia, le voy a contar lo que creo que acaban de decir. Visiones de divorcio en el futuro. No es bueno esto, ¿eh?
A ver, se supone que esta temporada sale también la nueva temporada de Kimetsu, por supuesto. Pero todavía le falta. También la de Boku no Hero. A ver, por aquí. What do you know about Filter Frankie? Filter Frankie? Yeah. I'm sorry to bother you again, but I went looking for Mrs. Vandervaart, and she was at the harvest. Es comprensible, Paulo. En todas las temporadas hay animes. I know, but it's more. Hay animes muy de. With her that I thought. Muy de nicho. De un nicho muy determinado japonés o de. Bueno, un nicho muy determinado. Just Señor Tenenbaum. What? What's he doing in her office? There's no way he knows enough about energy. If I still had my own hair, it would never have come to this. Tommy. Todo es culpa del pelo. Sé de lo que hablo. Me han dejado casi calvo, hijos de puta. Puto peluquero, te voy a reventar la tienda, cabrón. ¿Me estás oyendo? Voy a prenderle fuego a tu puta tienda. Get angry. And you're in on this with me now, Harold. You did the right thing bringing this to me. I'm really sure it's nothing. Ahora mismo me siento como Tommy. I've just been so busy Que no tengo pelo. No tengo. Thinking Bridget would love the ambition, you know? See me as a real go-getter again. But maybe this whole time I should have been showing her signs of my love. Mientras tú me des la piedra, haz lo que te dé la gana. You're absolutely right. We'll modify the sign. Tonight. Make it into a great big sparkly neon proclamation of my, nay, our love. A sign she won't be able to miss. A sign to blind that glossy-maned Casanova. Julián te quiere, Isan. Todos te queremos. Y todos queremos a Julián. Todos nos queremos. Somos como una gran secta del amor. Yeah, I'll try. Knew I could count on you. Let's get to work. Sí. Oh, interesante. Tommy más Brigitte. Estoy haciendo trabajos, pero Isan. I'm gonna go freshen up a little. Might even put on a different outfit now that I think of it. Will you go and look? Señora, no pase debajo de la escalera, que eso te da 200 años de mala suerte, ¿sabe? My dear Bridget, I'm sorry we haven't been able to spend much time together recently. So I get how you might be attracted to the ¿Cómo solucionar los problemas de amores? Con un cartel de neón. that you call your friend. But I do beg you to give me another chance. Please, Bridget, will you let me back into your heart and take this monument to our love as a sign of my great affection? Tommy, of course I love you, and I would never betray you. I just wanted to give you some space. I saw you working so hard on your new sign, and I just wasn't allowed to tell you. Couldn't tell me what? Oh, what the heck. The ship's facing some issues with the energy budget. I knew you would need a lot of light for your sign, and I just wasn't allowed to tell you. Ha! No way we've got an energy problem here. Pues parece que sí. That was it? No helping Tenenbaum with his spray tan? That was it. No spray tan. I'm so sorry, Buttercupsy. I love you. I love you. Tiene una solución y es o ser calvo o convertirse en monaguillo, porque ya tiene el corte. Muchas gracias, Tommy. ¿Qué? No. Moreau won't be happy to hear about this. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué han robado la roca? ¿Por qué han robado la roca? Pero si aquí la gente... Vivimos 4 gatos, ¿sabes? Que vamos a cazar al ladrón. No es productivo robar. Bueno, a ver, desearía no tener que hacerlo yo, pero alguien tiene que avisar a la doctora de que la roca azul ha desaparecido y no encontramos al Sirius Black. No sé dónde está Sirius Black, así que, bueno, pues seguimos sin hablar con el Sirius Black.
Ese no es Sirius Black, ¿no? El que está sentado. No es. Yo que me cargo la puerta, cabrón. ¿Y este quién coño es? Harold, got you a message. Oh, thank you, Miss... Zoodle, pleased to make your... ¿Sudo? So, it's from Felix. Se llama Sudo, cabrón. Show you and to expect a secret message soon. Oh, what? Why? I mean, why couldn't he just have said that to me himself? ¿Cómo saber que tus padres no te quieren? Te pusieron Sudo. Laters, mister. Thanks. My name is Sudo. Sudo, cabrón. Qué asco de nombre, tío. Distrito del laboratorio, ¿no? A ver, Adai. Es que la que me dio cringe la confundí con otra de la temporada que iba de alguien que renacía en un reino con disputa por los tronos y resulta ser de waifus que quieren con un shota. Bueno, lo típico de todas las temporadas de animes, hay un anime así, básicamente, ¿no? También está el animu de los viejitos que rejuvenecen, pero no sé. No me termina de convencer. LOL. Ya veo a los viejos, ahora jóvenes. ¡Collar con tías! ¡Se me pone dura! ¡Tengo pelo! ¡No me duele la rodilla! Professor, you're not gonna believe this. Why does that not surprise me? The blue rock. It's gone. You found it? You lost it? It was stolen. ¿Pero por qué me acusan de perderla? Soy buena gente. ¿Por qué me tratan tan mal? We? I need to think. Tío, me tratan muy mal. No me siento valorado en este sitio. En serio, no me siento nada valorado. Han pintado un grafiti en la pared. Es horroroso. Límpialo, por favor. Es la profesora esta, ¿sabes? Me imagino que es una tarea secundaria. Me cago en... Mira, sé que se ha portado bien conmigo, pero... Joder, ¿eh? A ver, debería estar en el distrito energético, el Cyrus este. Vale, vamos a hablar con el Cyrus. Distrito energético. ¿Qué animes más? ¿Qué? Esto no estaba cuando yo pasé por aquí, ¿eh? Pero vale, es el graffiti. Graffiti. What good is asking? Venga, va, bórralo ya. ¡Que lo borres! ¡Que dejes de hablar! Bien de animes raros sacan, de verdad. Madre mía. Mira, lo borro yo, gente. Y así es como se limpia, ¿vale? En círculos. En círculos. Oye, qué fácil sale el graffiti, ¿eh? Pero bueno, lo acaban de hacer literalmente ahora. Oye, que queda una mancha roja, tío. Déjame quitarla. Cada vez que pase por aquí, solo veré esa mancha roja. Y me dará ansiedad por no poder borrarla. Limpiarla. Distrito del laboratorio era, ¿no? A ver, Adai, ¿sabes? Espérate. Deja que él mire esto bien. Tareas. Distrito energético. Vale. Decía yo. Distrito energético. Vale, ¿sabes que la de los viejitos empieza lindo, pero luego la nieta y la esposa de su hijo quieren con el abuelo porque al rejuvenecer se volvió guapísimo y ciclado? Bueno, parece que no iba encaminado yo con lo del coito. ¡Incesto! Vaya. Un anime que va de cosas perturbadoras. Qué raro, ¿no? ¡Cyrus! Bienvenido de nuevo, Ander. Hello, Sai. How's it going? Oh, it's been tough, Harold. Every detail has a detail. It's like this filigreed. Oh, it's good you're here, actually. Yeah? What do you need? Well, I'm having a bit of difficulty with a 3D printer. It's leaving gaps everywhere. Oh, okay. Shall I take a look? Yes, please. But I hope you're better with technology than you are with the ladies.
Buah, buah. ¿Y ese ataque gratuito, chaval? Por favor. ¿Qué coño te he hecho yo para que me digas eso? Pero me cago en su... Mira, porque tengo que hacerlo, me obliga el juego. Es que si no cogía yo la tetera esa, se la estampaba en la cabeza. ¿Será hijo de su madre? Puto desgraciado, ¿eh? Chus. Lo que me acaba de decir, cabrón, pero por la puta cara. A ver, espera, espera. Aquí. Vale. Hay que ponerlo al lado del tornillo y darle a la A. Yo tengo que quitar todos esos tornillos, colega. No son pocos, ¿eh? Espero después no tener que ponerlos de nuevo porque entonces joder, no acabamos hasta mañana. A ver, el prota quiere... El prota que se transforma a Kaiju rompió el internet. Ah, me imagino que te refieres al Kaiju número 8. Dios, loco. Joder. Deberían poner menos tornillos y hacer piezas mejores, ¿eh? Obviamente a modo de comedia, claro, claro. Lo de los viejitos, pero ya sabes cómo lo llaman. Sí, sí. Ya. Sí, te entiendo. En los animes no va a haber nada raro, ¿no? Ahí está el problema, ¿no? Meto aquí el destornillador a ver qué pasa. No pensaba que me fuera a dejar, ¿eh? Sorry, Harold, I couldn't resist. Ow! Ow! Sai, was the printer even broken? Maybe. If it's any consolation, I discovered this little trick the hard way. Ow! Why didn't you just fix it then? Well, where would the fun have been in that? I'm not sure I... No me jodas, tío. Funny. Sunny says the same thing to me. Tío, siento que se aprovechan mucho del prota, tío, y se ríen de él. Se burlan, lo menosprecian. Siempre le echan la culpa de todo. Siempre sospechan de él. Oh, thanks, Harold. Just like her to ask that. Is it? Anyway, see you next time, Sai. Y me da pena, porque el tío es buena gente, ¿sabes? No como este hijo de su madre, cabrón. Harold, one more thing. What is it, Sai? Could you take Maro a message? I suppose. Is it just gonna be like hers? No, nothing like that. It's something definitely unrelated. So, what's the message? Oh, okay, fine. You got me. Happy? Just tell her procedure smeeger and that she puts the YRU in Cyrus. I don't know that's... ¿Y por qué cojones no vas tú y se lo dices y ya está, tío? What is this whole thing about exactly? Que tardas literalmente un minuto. Back in the days, we were both part of the archive club. She was always so darn keen to throw away all the rules and invent new archiving procedures. She called it a healthy distrust for calcified mental models. But all it did was stop us ever getting anything done. So, you disagreed about archiving? Precisely. But it was fundamental. I mean, we respected each other's work, but there was this deep... Bueno, yo como todavía no la he visto, pues no sé si me va a gustar. Pero le echaré un ojo a ver qué tal. That's not important anymore. Come on, man. Sometimes you don't need to reinvent the wheel. Okay. So, no message for her? Just tell her I say... Y lo peor es que no se liga a nadie, va a morir virgen. Okay. Catch you later, son. Bueno, ya tengo 3 testimonios de... Bueno, 3 o 4, ¿no? Porque también voy a contar el comentario de Ander.
Aunque no sé si has visto No Kaiju número 8, Ander. Pero bueno, has hablado de ella y entiendo que de forma positiva. Así que voy a entender que sí la has visto y sí te ha gustado. Y como iba diciendo, hay 4 suscriptores que han dicho algo sobre Kaiju número 8. 2 que les gusta y otros 2 que no. Así que estamos ahí en término intermedio. Necesitamos a alguien que desempate. Vamos a hablar con la doctora, con la profesora, para que me falte el respeto. Mira, ya no está la mancha roja. Te dije que me iba a fijar, ¿eh? Hey, Professor. Got a message from Cyrus for you. Out with it, then. He says, hi. Hi? Just hi? Yeah, just that. He said you'd know what it means. He's a sly one sometimes. I'll give him that. Stubborn as a mule. What's a mule? Oh, don't you start, Harold. Leave me be. I've got to think of a comeback. I mean, get some important work done. Madam CEO, you're going to want to hear. Otro logro que no vemos. It's the new boy, Mom. It's picked up a signal that we have reason to believe originates from Earth. ¿De la Tierra? Oh my god. Have you reverse dated the transmission? We have. It was sent in 2102. 2102. Years after we left. Things would have been pretty rock bottom back there by then. Let's hear what was important enough for them to call after us. Maybe it was their final farewell, huh? I hope it's nothing too awkward. Okay, I'll send a copy via... Well, just play it to me. I've got a 1205. But Mom, it's only 10... And one of those. Okay, playing back now. This is Earth. Earth to the Fedora. We sure hope you're all okay, whomever is still out there. We're not quite sure how to tell you this. Johnston! Cut the damn line! You're live! What? Oh, fudge. Professor, did you hear that strange message? It was hard to miss. It's the first message from Earth. Ever? Como Shiroi. I wonder, what kind of message would a dying civilization speculatively send to a ship that can never return? What do you think it means? It means that the fact All Water haven't shared it publicly yet means they're thinking about how to turn it to their advantage. What if it's not the first message? Don't be paranoid. Boom. Harold, el que es humillado por todo el mundo, el que no para de recibir burlas, ha hecho un comentario muy inteligente. Gosh, that message could be anything. Maybe they've got information for us about our mission. Well, what could that information be? If we presuppose... Yes? Oh, it's you. Yes? No. Indubitably. Chicas que viajan atrapadas en un tren. 15%? Out of the question. Okay, sure. See you shortly. Harold, I want you to come with me. Huh? To where? What? Who was that? Why, it was the CEO of All Water Corp, of course, asking me to jump. What for? How high? Indeed, Harold, indeed. Well, unfortunately for my bath, she was adamant we went there immediately. She even unlocked our tube tickets for emergency night travel. But why? What does she want with us? Well, we'll soon find out, won't we? Come on, let's not keep Her Highness waiting. Crisis control. We need to get out there ahead of the turn in public sentiment. First move advantage and get this working for us, not against us. Yes, come in, come in, come in. Now, as you both know, time is of the essence. Sorry, where are my manners? Would either of you like something to drink? I suppose I might like a coffee? There's really no time for coffee. Time is of the essence. Joder, pues... Professor, would you like to sit? No, thank you.
I prefer to stand. Oh, a woman of action, I love that. Anyway, we must act. Due to the unfortunate Communique incident, we've been forced to move up the schedule. It's imperative we deliver some good news about the start procedure. I suppose that wouldn't hurt. To that effect, Professor. And, you there. I'll need you to supervise Cyrus directly. We can't afford for any unforeseen delays. Cyrus, he works best undisturbed. The man is a stubborn buffoon, but there's no doubting his thoroughness. Professor, please. It would do this old heart good to know that you were keeping a watchful eye on him. Or maybe your, protege here could do it. I'll hang out with, watch Cy, sure. If it makes you happy, Madame CEO, we'll make sure Cyrus delivers. Great. Music to my ears. Thank you both. You've done all water and the ship a great service. We're ready. Go live and stay on schedule. No te metas con la señora Isa. Bueno, ¿qué coño? Métete con ella. No es mala gente. Aquí todos son mala gente. Menos yo. Bueno, menos Harold. Harold es buena persona. Con él no te metas, por favor. It's my privilege to announce to you all today that our new boy program has already proven an unmitigated success. We present to you now the full sí, a ver, parece un ladrillo. First incoming message es normal. In our lifetimes. Now, before the message plays, I'd like to take a moment to reiterate just how proud we should all be of progress on the new start procedures. It won't be long before we're ready for the first attempt, the latest in a long line of steps on the road to a greater, brighter future for us all. Please enjoy this message, brought to you by the All Water Corporation. This is Earth to the Fedora. We sure hope you're all okay, whomever is still out there. We're not quite sure how to tell you this. Things were pretty rocky here when you left, of course, and, you know... Pero encontramos la solución, ¿no? We didn't know whether to even tell you this, but we figured maybe it would give you some comfort, way out there in the freezing clutches of deep space. What? Oh, right. Yeah, I guess. Or, even better, the comforting, warm embrace of a lovely, habitable new planet. Well, we just wanted to let you know that we pulled together down here. The sparrows calmed down and things pretty much worked themselves out. Life still isn't perfect. Bananas died out, and you gotta be... ¡No! But by and large, we're back on track. Earth survived. ¿Por qué se han extinguido los plátanos? Anyway, be safe, and maybe one day we'll get a hello from you. We'll be listening. What are you all still doing here? Don't you have work or something to do? Scram! ¿Qué vamos a hacer sin los plátanos, gente? Estamos perdidos. Estamos perdidos. ¡Ey! No me puedo mover. ¿Qué pasa? ¿Ahora? Terrible noticia. Anda. Interesante. La puerta no se abre, no, vale. Yo entiendo que tengo que ir por... Ah, pues... Sinceramente no me estoy enterando de nada. ¿Será que por aquí no hay que ir? Y ya está. Uah, odio que no te dejen moverte. Dios. A ver, nuestra tarea es volver al laboratorio. Y ya está. Automático, vamos. Ni siquiera elijo. Ellos eligen por mí. You've arrived. Have you checked your pockets before leaving? Vale.
Ah, por aquí. Destination decided. Enjoy the view. Mierda, qué puto calor hace, colega. Estoy puto muriendo, ¿eh? We hope you travel with us again soon. Menos mal que averigüé que se puede correr en el juego, ¿eh? Porque si no me hubiera suicidado. Hey, Professor. Oh, are those the new teacups? Come and see for yourself. Oh, I promise I ordered them. Harold, just look. ¿Ves? Ya estoy a la defensiva porque pienso que me va a insultar o que me va a atacar o algo. Me asusto. Hostia, ¿esa es la piedra? Cuando te pierdas en la oscuridad tienes que sumirte en ella aún más para encontrar la salida. Los guardianes de la luz. Most intriguing. Highly irregular. So, if the Lightkeepers could get the rock, and they knew we wanted it, that means that, they must be someone who... Harold, it's late, and we've had enough excitement for one day. Let's leave the theories until tomorrow. Sure. I'm just happy that whoever they are, they're on our side. So it seems for now. Good night, Harold. See you in the morning. Okay. Night, Professor. Muy buenas, Michael. Bienvenido. Toca irse a dormir. Y nos vamos a nuestro cuartito. Me siento como Harry Potter en la primera peli, macho. Y en la segunda. Y en la tercera. Gosh, whoever made that leak must be feeling pretty terrible right now. I'm glad it wasn't me messing up for once. Let's see what tomorrow brings. Día 18.252. Estaría bueno saber cuántos son en años. ¿Cuántos eran? 18.500, más o menos. Time do you call this? Good morning, Professor. The time is... I know what the time is. There's lots to be done. How are we going to find out who the Lightkeepers are? I'm just as curious as you, Harold, but we have better things to do. I suppose you're right. How can I help? You can start by taking the rock to Bridget. She'll make the necessary preparations for analysis, which you should be able to handle. Bueno, serían como 50 años. Por ahí, más o menos. Try to remember that whoever the Lightkeepers are, our jobs here are to make life more stable for the people here, not less. I know. I'll get going. Vale, entregar la roca. Están simpáticos los dibujitos que se van viendo. Vale, entregar la roca a Brigitte en la oficina de recolección. Ese sitio no sé dónde es. Oficina de recolección. A Brigitte la habíamos visto en lo de energía, no en lo de recolección. Así que no tengo ni puta idea dónde es. Recolección. Vale, a ver, recolección. Se lo voy a dar aquí. Porque ni siquiera puedes mirar el jodido mapa de mierda que te ponen ahí. Ya ves tú, para que te ponen un mapa si después no puedes ver. A ver, dijimos de suministros, ¿no? Para asegurar. Oficina de, no, recolección, oficina de recolección, suministros. Recolección, suministro, ¿podría ser aquí?
No. Apologies. The utility district route is undergoing maintenance. This is perfectly Recolección, habíamos dicho, ¿no? Joder, ni siquiera puedo hablar con este para que me diga más o menos. A ver, entiendo que el de la velita no es. Es que aquí no debería ser. Y aquí... Voy a intentar mirar el mapa, ¿vale? De nuevo, a ver si esta vez sí me deja. You're here. Thank you for choosing all water tubes. La mierda de mapa. A ver, oficina de recolección, oficina de recolección, oficina de recolección. ¿Está aquí? Bueno. Are you ready to rock, Harold? Está bien lo que viene acaba, ¿no? With rock. Oh, Harold, you can be such a killjoy sometimes. Anyway, it's going to take a while to analyze this little guy, so I'll send for you when it's ready. Oh, okay, great. Tarde libre. No, no me hables. Maybe you could help me with a little something. Mierda. Maybe, but don't you think? Now, you'll do quite well. There's a little experiment I've been wanting to run. The remote control of the conveyors isn't working right now. My theory is Cyrus and his mugs of tea that he always forgets about before knocking over. So I need your help to manually control them. Can do. I'll be in here recording and analyzing the data. Right, see that button over there? The big one next to the conveyors starts and stops them. I think I can handle that. Yes, well, don't get cocky. I'll give you more detailed instructions over the loudspeakers as we go along. Bueno, la tarea que tenemos que llevar a cabo, bueno, salimos a ver si... Ah, espérate, lo del botón estaba aquí. Ah, coño, pensaba que estaba por allá. Okay, so there are 3 different types of organisms on the conveyor. Each is a different color. Are they pretty? See, don't I make life easy for you? But I want you to focus on the red ones for now, since we're comparing their data to past readings. Red ones. Vale, los rojos. I'd be worried if you didn't. Anyway, pop them under the green machine next to you and stop the conveyor, please. ¿Qué le tengo que dar a la A cuando...? Okay, great. On to the next step. Now, you see the analysis machine? Go start it up. The machine's UI is pretty easy. There are just 2 buttons. One to chop the sample, and one to coat it in our lovely space bacteria mix. Chop and coat. I see. ¿Y por qué esto no lo hace ella? Si ella no está haciendo nada. Recording in the meantime. I'll let you know exactly when to start the process. Wait for my command. Just like comedy, timing is everything here. Hey, Speedy McRushmore, can you wait for my signal, please? Repeat the first steps and let's try again. Pues nada. Nice one. Now on to the next step. Now. Great. Time to coat the sample. ¿Le tengo que dar de nuevo la A? Nice. Let's see what we have. Ah, I see. I see. Okay, we need 2 more readings to have a representative data set. Okay, great. On to the next step. No es que tenga esto mucha ciencia ni sea demasiado emocionante, ¿verdad? Es como para alargar un poco. Now. Great. Time to coat the sample. Harold, how much smaller are you intending to chop it? Now coat it.
A ver, pero ¿por qué corta? No quiero que corte. Now code it. Nice. Let's see what we have. Ah, I see. I see. Just the one left now. Y yo vengo de jugar al Elden Ring, cabrón. Now on to the next step. Esto es demasiado fácil. Necesito algo que me suponga un reto mayor. Tampoco mucho mal, pero hay un equilibrio. Okay, great. Now show me what you got. Intriguing. Nice one, Harold. That's everything we need. Meet me back at the control room and we can look over the results together. Espérate que por ahí no es. Por aquí. These results. It looks like our catalytic bacteria is starting to have diminishing returns on the energy output. That's not good, right? No, but it also doesn't make much sense. Why would the bacteria have been fine until now? I'm not the best person to ask. What could have changed? I'm not sure. I've run the tests. The key variables, pH level, density, etc., are all stable on the bacteria. We're using the same organic matter for it to convert. And I've been double-checking the filters. They're filtering at the same levels as always. I mean, could something outside the ship be to blame? It is possible that somehow the organic matter is being affected before it hits the filters. But none of the tests we've run on the matter itself shows any key variants. Strange. Are the energy returns diminishing very badly? I'm not panicking yet, Harold. It's just a trend we can't let continue. Todo el mundo se ríe de él. Unless we can miraculously Se burlan. Lo tratan como un tonto, pero después el tío es súper listo. Te dice cosas que dices tú, yo, hermano. El tío entiende, ¿sabes? I'll keep you posted, Harold. And thanks. Por eso nunca hay que reírse de nadie. A ver, Harold, parece que la estación de filtrado se ha vuelto a atascar. Desatáscala bien. Vale, señora. Limpia otra vez. Vale, ha pedido que limpie la estación de filtrado otra vez. Qué pesadilla, en serio. ¿Por qué no se limpia sola? Vale, la estación de filtrado es la que limpié antes, supongo. O sea, la que limpié ayer. No, antes de ayer. Estación de filtrado. Luca. Jamás me detendré. Location nominated. Journey commencing. Thanking you. Thank you for traveling with all water. La verdad es que con tanta tecnología que tienen, pues sí deberían tener este mecanismo automatizado, ¿no? El de la limpieza del filtro. What the fuck? Hostia. Todo un hacker. Fixing, cleaning, fixing, running around and fetching stuff, cleaning stuff. It could be worse. But there must be more. More to life? Cleaning, fixing, running all around. Dios, el pobre. Wait. What's that sound? Se volvió una peli de Disney, tío. Tenemos aquí un príncipe. I clean and I fixed.
till my legs feel like bricks. My best friend is a mop. I work till I drop. And for what? No medals or treats. I don't get silk sheets, but oh, I'm the first guy they call for a lake. Oye, lo hace bien, ¿eh? Immortal life. I could be an artiste. My name would be feted, or a chef whose every dish was celebrated. But Esto de verdad es muy Disney, loco. ¿Podría considerarse guiño? Puede ser. Perhaps that's okay. At the end of the day, what more could there be? Esto es un guiño, hermano. To life. Pobre Harold, tío. Me da pena. Oh, sorry, Harold. Ah, hey. Tommy. Tommy era el calvo, ¿no? You startled me. I'm a bit startled myself. Bueno, medio calvo. You to the filter station. Just, you know, I should probably be going. But you just got here. Anything I can help you with? I was just looking for Filter Frankie, but I guess he's not around. That guy can be slipperier than a jelly deal. Yeah, I've never even met him. Righto, I'll be going now. See you, Harold. Oh, okay. Bye, Tommy. Dios, ni siquiera un comentario me hizo. Me ha dolido. Yo te ayudé, Tommy, cuando más lo necesitabas. Y me tratas así. Bueno, todos me tratan así. A ver, la muestra está... Vale. Tenemos que regresar con Brigitte. Tenemos que regresar con Brigitte. ¿Será que veremos al Harold cantante? Harold que se rebela contra la sociedad y le planta cara. Yo creo que no. Creo que se va a quedar solo en un pequeño guiño a Disney. Por desgracia. Pobre Harold. Si es que se le ve un cacho de pan, hombre. Ahora sí lo estás haciendo tú, ¿no, desgraciada? Hey, Bridget. Oh, hey, Harold. Done with the sample already? I'm here for the sample. You silly goose. I messaged you saying I sent it to the sample shelf. Oh, sorry. I missed it somehow. That is what the conveyor system is for. To save us from running all over the place the whole time. I know. I guess I just... Did you really think I'd make you come all the way back here to pick it up? No, I mean, I probably... It'd be madness. People running around fetching stuff by hand. None of us would get anything done. Yeah, my bad. I'll go get it from the shelf. Although, while you're here... Thanks, Bridget. Sorry to bother you. Bye. Bien, Harold, bien. Ha sabido cortar. Mira, un logro. No sabemos cuál, pero tenemos un logro. Bueno, Brigitte me ha dicho que ha mandado la muestra a la repisa de las muestras del laboratorio y que puedo empezar a analizarla. Bueno, pues nos vamos al labo. La verdad es que tengo curiosidad por los logros. A ver, ahora que nos teletransportemos. Ah, se pone en pausa. Ah, hostia, espérate. Ah, fíjate, fíjate. Fíjate cómo está esto bugueado, ¿eh? Fíjate, pues ya entiendo por qué no se ven los logros. Vale, está bugueadísimo esto. Pero este fallo es de la consola. No es la primera vez que me pasa. Me pasó el otro día, lo compartí por redes sociales, que no sé si lo llegasteis a ver. Aprovecho para deciros que, bueno, pues tengo Twitter, tengo Instagram, también tengo TikTok. Ya sabéis, en la descripción del vídeo están ahí.
Y lo puse por redes, ¿vale? Es un fallo, pues, como veis. O sea, ¿qué? Reiniciando la consola se soluciona, pero también es verdad que es un fallo que no debería ocurrir y punto. Porque no es que sea por una nueva actualización ni nada, así que no tengo ni puta idea por qué. ¿Se supone que la muestra se puso aquí? No, esta no es. ¿Dónde cojones? A ver, ha mandado la muestra a la repisa de las muestras. Esta es la repisa de las muestras, ¿no? Y que puedo empezar a analizar las... Yo qué sé, tío, le voy a dar a esta, a ver. A lo mejor coge la que tiene que coger o coge... Bueno, coge esa. Esta no es, pero bueno. No sé. Por darla, a ver. Ah, bueno. No te preocupes, Ander, que no te has perdido nada, creo. Oh, yes. I see. Very big marks. Es que el juego es un poco random. Dense rockiness. Troubling. El único lugar donde no te sigo es TikTok porque no consumo mucho esa plataforma. Yo igual. Yo solo tengo TikTok por el canal, no porque lo vea. Y gracias, Lorenzo, por seguirme Professor, you scared me. por redes sociales. We've been thinking all along about. This data suggests. But that would contradict. The potential implications. What is it, Professor? It's these readouts. I think I know what they mean. Oh, what have they told you? The rock strata looks like carbonaceous chondrite. Rare, but the aminos backdating. It's a countdown. Great. For what? Our relaunch window. The sample finally reveals a pattern, and it means there's a 2-year gap between the otherwise constant solar windstorms. We're approaching that window fast. And if we miss it? We wait for 80 years. Most of us Mierda. won't see the next one. Wow. So can you work out how long we have? If my calculations are correct, we're fast approaching the end of the current 2-year calm period. In fact, I make it... Bueno, 89 días. Vale, es factible. Do you think we'll make it? Not unless we find a miraculous source of energy to properly power the ship. I doubt it. I need to double-check some of this data urgently. Oh dear. Okay, Professor. I'll leave you be. ¿Hay que ir a dormir ya o a lo mejor al salir de aquí me va a dar una nueva tarea? Ah, no, mira, ya tengo un mensaje. Un mensaje de... ¿Cómo se llamaba este? Bueno, del Kevin. Le voy a decir el Kevin porque no me acuerdo cómo se llama. Félix, ese niño, el niño que no es muy grande. No es muy alto. A ver. Elija algo... No, espera, coño. A ver, soy Félix, tengo información importante y delicada. Tú molas bastante, gracias. Así que si te interesa, reúnete conmigo en la galería Ágora esta noche. Si se lo cuentas a alguien, echaré tus peces al océano. Vale, pues ya tenemos tarea, ¿no? Que es ir a lo del Ágora. A ver, bueno, aproveché y acabo de terminar el primer capítulo de Las chicas en el tren. Y es una auténtica fumada mental. Va de un fin del mundo que comienza en Japón por activar el 7G. Bueno. Y la prota viaja al origen. Bueno. O sea, el 7G literalmente dicen en el 7G o lo has dicho tú en plan por la risa. Kevin. Hey, Felix. I'm here. What's with the secret... Shh. Wait. I can't tell you anything with all these people around. Okay. Okay. You have to wait until everyone leaves? Yes, that's the deal. Okay. Well, I wish I'd known. I would have brought a book or something. What are you reading?
Oh, just the latest in the Fedora 4 series. Is that the beast from below? Oh no, it's Persephone's Lament. Oh, I thought the beast from below was the latest one. Maybe I'm wrong? Oh, look. Is that Cherry Bofflesop? Who's that? Come on, you don't know Cherry Bofflesop? The food critic from the Chronicle? I'm a kid, I don't read newspapers. Well, the cartoons, obviously, and I quite like the Agony On column, actually. I think that might be Cherry, too. Oh. So, do you ever think it's strange? All these people, all their own homes, lives, thoughts? Maybe they don't even know we exist. Well, I mean, they can see us. Yes, but that's not always the same thing, is it? Oh, I suppose not. So, how's school? Why? Did Mr. Tenenbaum ask you to spy on me? Chris? No. I was only wondering. School's school. I try to concentrate, but it just seems pointless. I mean, what Te do you entendemos, learn from Félix, my te dad does? entendemos. And I'm sure they're not teaching us about what my mom does. But you need to just learn in general. You can't just know what you need to learn yet. Huh. I just feel like I learn more by exploring myself. Well, can't you do both? You can always explore, but you can't always get someone like Chris, Mr. Tenenbaum, spending all day helping you learn. Huh. I suppose it would be cool to know everything. El chaval es muy Naruto, tío. The all-water tube system will shortly be closing for Okay, the it's night. time. Please I hope attend it's to worth the wait. necessary travel Oh, it arrangements. is. Coast Get is home clear. safe. Follow me. Ooh. This, my friend, is the Tunnel of Secrets. It looks like a Shiroi. ventilation shaft. A small, dark one. Sure, that's what they want you to think. Ahí es donde Julián guarda a los niños. Vale, para el sótano y eso. Es que Julián es un máquina para esto, ¿eh? Obviamente no puede permitir que le vean secuestrando niños, ¿no? Entonces, And trust me. So you promise pues you won't tell anyone about this? aquí está, el túnel secreto de Julián. Al descubierto. Moreau? She'd just say I'm making up tall tales again. Well, I think you'd better tell me a secret anyway, just so we're even. Okay. I guess that's only fair. Well, one time I dropped something into one of the filters, so I had to... Wow, ew. Okay. Yeah, that'll do. El juego a veces tiene sus cosillas simpáticas. Hay que reconocérselo. Sí que es bastante lento. Abusa mucho de las cinemáticas. De los diálogos en general. Can't you tell me where we're headed? Y es un poco simple, pero tiene algunos puntitos simpáticos. Aquí estaría bien que te dejaran ir un poquito más rápido porque, macho, Dios. A ver, dice Paulo, sí, Adai, es en serio lo del 7G. Literalmente deforma la realidad como arte abstracto. I've been exploring these for ages now. Whenever my parents are away or, yeah, I need quiet space. There's so much of the station people don't know about. Y por ejemplo, los adultos se vuelven animales a los 21 años. Probably not. And I'm glad they don't try. They can't be that bad. Cuando cumplen la mayoría de edad, ¿no? En algunos países. And they let me get away with a lot. You could try not Joder. getting into trouble in the Qué first heavy. place. Oh, come on, don't tell me you're a goody two-shoes. I doubt the professor would think I am. El Carazor ya es todo un tiranosaurio Rex. But she's been kinda like one. Todo viejito el pobre. Te queremos, Carazor. Allá donde estés. We're not... Símbolo de corazón. Que no puedo. Un corazón, vale. Al niño ya le hubiera dado tiempo de ir y de venir. Es que míralo, él va mucho más rápido que yo. Siento ir tan lento. No puedo ir más rápido, Kevin. Es lo que hay. Ya tenemos una edad.
Las rodillas no funcionan como antes. Aleluya. Oh. I know, right? I've never looked at it this way before. We only had the same stuff to look at, mostly. Gotta try find new angles. Huh. Did you read that somewhere? No, I don't think so anyway. Here. Not for me, thanks. And not for you. Relax, it's just gum. Smoking is a dumb adult thing anyway. Ah, okay. I'll take it. Sí, Kevin. Igual dicen en el CAD que depende de la región. Where others wouldn't or couldn't. He wasn't one for the limelight, but he was good at his job. He mapped out new lands. The Lightkeepers made him an offer. Work for us, they said. A lesser man would have taken the money. But the Scout works best alone. He can't be bought. Only the Scout sees things for what they really are. En el caso donde vive la prota es así, pero cambia entre regiones mientras viaja en el tren. Hasta Ikebukuro, donde se usó el 7G. The Scout is a legend. El epicentro de todo. Trying to track him down. Ikebukuro. If anyone can find him, it's you, Agent Harrelson. So, what do you think is going to happen now that Earth is okay? Hombre, la idea es intentar regresar, pero vamos, que ni tú ni yo vamos a estar vivos para ver eso. Si es que salimos de aquí. Too long. Let's move on. Si ya el primer capítulo es un delirio, a saber cómo serán los otros 2 capítulos disponibles ahora. En Crunchyroll, regístrate a 8 euros el mes. Solo te faltó decir eso. Tenemos simulcast de todos los animes más populares. Disponible ahora. Te permitimos compartir tu cuenta con otros usuarios. ¡Hala! ¡Dios, vaya hostia! I think so. Dios, loco, tremenda hostia se acaba de dar en la cabeza, cabrón. You probably landed in a condensation puddle. Where am I? How do I get out of here, Felix? I'm not sure, but good luck and we'll meet up later. A ver, yo creo que saltando, si te pones de pie, llegas, ¿no? Okay, Felix. Coño, si se pone de pie, con un pequeño salto llegaría. Pero bueno. El anime del que habla Paulo, bueno, mejor pregúntale a él. Pero es... se supone terror psicológico, hay monstruos... Yes, 400%. And let me circle back to you on the... Oh, Slipmeyer, please do sit down and come in. Madam CEO, have I got news for you? I should certainly hope so. Time is money, and I can't spend time on empty chatter. With so perilous a palpable public perception problem. Well, now you've had a chance to test my new super chill aircon system. Have you given my start procedure idea any more thought? Surely you don't want to rely entirely on Cyrus. Yes, about that. I can still hear those blasted mice in the vents. So it can't be that cold and therefore not that efficient. If the system can't scare some mice, how's it going to form the basis of a relaunch? I don't want to presume, but did you turn it up to max? Ay, la hostia. Yes, up to 10. I thought so. You see, this one goes to 11. Well, why wouldn't you just make 10? Whatever. Sería lo normal, ¿no? Que el 10 sea el máximo. El 11 es un poco random, ¿no? Es como el volumen de los televisores, ¿no? No sé, tú no lo dejas nunca al 17. Es como... No, lo dejas al 16 o al 18. Pero no al 17. Ni al 21. Son números raros. Son impares. Yes,
Salvo el 5, ahí sí se puede aceptar, ¿no? Un 15 o un 25 vale. Pero un 23 no. No encaja visualmente. Algo psicológico. Así que el 11 es normal que choque. ¿Quién va a dejar el termostato al 11? No, al 10. Say no more, Madam CEO. Just wait until that demonstration. You'll see. Now about those all-water co-branded mittens we discussed. I can't stay in here any longer. I'll become a Harold. Harold Pan. Está muy bonito al final stop motion, pero siento que le falta waffles, pases de batalla, micropagos y sistema gacha. ¡Wow! Is this the bathroom? I guess the aircon really is efficient around here. What a day. Time for bed. El tío se baña con la puerta abierta, ¿sabes? Wow. Nos tenemos que ir a dormir para terminar con el día. Goodness, Harold, where have you been? Sorry, excuse me. Come on, let's get some tea in you. Thanks, Professor. ¿Y lo tengo que preparar yo? Porque ya he visto lo visto. ¿Qué cojones es esto? ¡Ah! ¡Hostia! Oye, esta crema, esto, de tomar el té aquí. Me mola. So, where have you been? El anime se llama Sumatsu Train Dokoeiru. No, well, there was a puddle, but... Pues ya sabes, Ander, por si quieres echarle un vistazo. That's the important thing. Oh dear, do have some tea. It makes everything better. Yes, Pa' I dentro. think I will. Warm. You need to remember to look after yourself. A stitch in time saves 9. I do. This was, extraneous circumstances. Extenuating circumstances? What exactly have you been up to? Well, it's hard to explain, but I was with Felix. He showed me the vents. They were nice. But then I fell through a grate next to the CEO's office. From what I could overhear, I think something pretty serious is going on between Slippy and Mrs. Castlechop. Slippy? I hardly think he's her type. No, not romantically. It sounded like Slippy was working on his own relaunch procedure. What? That would be most vexing. Why would Castlechop have told us about this? I don't know. Maybe Slippy himself wants to keep it secret for some reason. Well, I don't have much hope that Slippy would solve the problem, but it could be disastrous if he convinced the CEO that he could. I wonder whether those Lightkeepers are aware of this. It seems probable. What I can't deduce yet is what their agenda is. Yeah. Things have been crazy, though, with them, all the all-water news, the rock, now this. Yes, very irregular, not at all fitting with the usual models. Perhaps it's all connected somehow. Oh, could be. Did Slippy or the CEO say anything about what the procedure would be? Not really. All I could tell is that it somehow involved Slippy's patented aircon system. Intriguing. Well, if this baffling pattern keeps up, I'm sure we'll find some new perplexing puzzle pieces soon. I'll keep my ears to the ground. Yes, you do that. Just watch out for puddles. Huh. I'll do my best. Well, let's sleep on it. You look like you could use some. Sounds good, Professor. Ay, Ander, viciosillo. Night, Harold. And don't catch a cold, please. Un poco tarde. Night. La verdad es que está guay la habitación, ¿eh?
Mola bastante. Bueno, pues nos vamos a dormir. Terminamos el día. Wow, that was not how I imagined today to go. Hopefully tomorrow will be nice and normal again. No surprises, no excitement, just good old routine. Achoo! That darn aircon. Achoo! I better not wake up with a cold. Podría ser peor. Podría ser COVID. COVID espacial por haber estado ahí con las rocas esas chungas, ¿sabes? Que uno nunca sabe. Día 18.253, quedan 89 días hasta el fin del intervalo de despegue. ¡Wow! ¿Qué es eso? What's that? Oh, that darn alarm, waking me up from my swimming dreamies. Maybe it's just a test. Seems like something is up. Y Harold es el encargado de solucionarlo porque siempre llaman a Harold para solucionarlo todo. Es el manitas. Anda, y tenemos ya la linterna. Bueno, por aquí creo que vamos a ir terminando ya, campeones. Creo que... Aquí, no, aquí. Creo que ya hemos, no sé, probado bastante el juego, que llevamos 2 horitas. Esto, gráficamente, estéticamente, el juego es una pasada, sublime. Que lo hayan hecho todo a stop motion, que hayan tardado 12 años en realizar todo esto, es jodidamente impresionante. Me flipa. Pero creo que en el apartado de la jugabilidad es donde peca y falla el juego, porque se siente un poquito soso. Simplemente estamos corriendo de aquí para allá y hablando con las personas. No siento que, no sé, siendo esto un juego y tal, pues no sé, me esperaba que pudiéramos hacer algo más, o por lo menos que la historia pues no fuera tan lenta y fuera también un poquito más interesante. Tiene algo de interés, pero macho, que en 2 horas haya avanzado tanto, o sea, tampoco quiero decir, es una pena. Es una pena. Pero bueno, para eso está el Game Pass, ¿no? Para probar los juegos, si te gustan bien, y si no, pues a continuar. No creo que lo termine, Paulo. No me nace continuar con la historia. Es como... Joder, es que solo estoy corriendo y leyendo. Leyendo cómo insultan al pobre Harold. Se ríen de él, lo menosprecian. Y todo esto para intentar salvar a esta puta gente, salir del planeta y regresar a la Tierra y morir por el camino y que nuestros hijos acaben llegando. Bueno, los de Harold no, porque solo se burlan de él y el pobre parece que no va a tener descendencia. Visto lo visto. Así que le den por culo a toda esta gente. Que abra una brecha en la nave y que se inunde todo y se mueran todos, que es lo que se merecen. Hijos de puta. A tope con Harold. Yo apoyo a Harold. Soy Team Harold. El próximo... bueno, pues mañana se supone que se estrena un DLC del Dead Island 2. Así que intentaré probarlo, traerlo, a ver qué tal está. No soy yo muy de DLCs, pero ya sabéis que bueno, pues se puede intentar. A ver cómo está. Si no me pierdo yo mucho con el juego, porque hace la vida de Dios que salió y los controles, pues no me acuerdo muy bien cómo iban. No os olvidéis de darle al like si os ha gustado la propuesta. Ya sabéis, está en el Game Pass, no tenéis que comprarlo. Si estáis suscritos, os ahorráis 35 euros. Y bueno, pues si vuestra plataforma os lo permite, también podéis comprarlo. Si os gusta, seguir jugando, y si no, lo podéis devolver. Os dejaré un botoncito también para que os suscribáis al canal, a este hermoso y bello canal. Y un vídeo que seguramente, con suerte, quizás os pueda gustar. Yo os lo dejo ahí y ya decidid vosotros. Pues nada, que tengáis una buena... Acaba de pasar una moto de un hombre con un pene pequeño. Que disfrutéis de esta tarde
del martes. Nos vemos mañana. Adiós.